السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui aussi, je vais évoquer les rêves de ces quelques compagnons du Messie promis alayhi salam, ces personnes pures qui ont vécu à l'époque du Messie promis alayhi salam. Ces personnes qui font partie de ces akhrines, des akhrines qui se sont liés avec les premiers. Chacun de ces récits nous prouve la pureté intérieure de ces compagnons, leur relation avec Dieu et leur amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces récits sont autant de preuves de la véridicité du Messie promis alayhi salam. Le premier récit est celui du docteur Abdul Majid Khan Saheb qui rapporte que quelques années après le décès du Messie promis alayhi salam, j'ai vu un rêve dans lequel il y avait le Messie promis alayhi salam ainsi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai vu aussi Hadrat Omar radhiyallahu anhu qui était présent. Je les ai vus dans ma maison alors que j'habitais dans la région de Makran dans le Baloutchistan. Le rapporteur déclare que j'ai vu que toutes ces personnes étaient joyeuses et j'ai demandé qui sont ceux-là. Et le Messie promis alayhi salam, c'est-à-dire il a demandé au Messie promis alayhi salam qui sont ces personnes. Et le Messie promis alayhi salam a dit que celui-ci c'est Hadrat Omar. Et il a dit que celui-ci c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le rapporteur déclare que j'ai baissé ma tête parce que j'avais du remords. Ensuite, lorsque j'ai levé la tête, ces trois personnes avaient disparu. Et le visage du saint prophète Mohammed ainsi que le visage du Messie promis alayhi salam étaient similaires. Dieu voulait lui donner la preuve que le Messie promis alayhi salam représentait le saint prophète Mohammed et était son reflet. Ensuite, il y a le récit de Hadrat Mir Ghulam Hussein Bati qui déclare que lorsque j'ai étudié dans la région de Fatehpur, après quelques années, j'ai rencontré un ami, Mian Lal Din Arain. C'était une personne vertueuse et droite. Celui-ci a vu un rêve. Il m'a dit que dans ce rêve, j'ai vu que j'étais dans la cour du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam.
हाजिर होने पर मैंने हुजूर को अस्सलाम Lorsque अलैकुम je अर्ज़ me किया। suis présenté au saint prophète, puis ce soit lui, je lui ai présenté mes salutations. फौरन Le फरमाया saint prophète, puis ce soit lui, a répondu wa alaykoum salam. Et il a dit, Mia al-Din, êtes-vous venu? J'ai répondu, oui, je suis présent. Le saint prophète Mohammed, puis ce soit lui, était assis sur une chaise. Et il y avait une autre personne à sa droite. Le saint prophète Mohammed, puis ce soit lui, a dit, Mia al-Din, est-ce que tu as reconnu cette personne? C'est lui le Mahdi. उसे पहचान ले। मैंने अर्ज किया Et il m'a dit, tu dois le reconnaître. Mir al-Din a répondu que je l'ai reconnu. कहते हैं मियां लाल दिन साहब Mir al-Din rapporte que lorsque j'ai regardé dans la direction du Mahdi, j'ai constaté que son visage était resplendissant et il y avait des rayons de lumière qui sortaient de son visage. इस ख्वाब के Par la देखने suite, पर j'ai ouvert les yeux. Après avoir vu ce rêve, dit Mir al-Din, il y a eu un grand changement dans ma situation. Je me suis tourné davantage vers Dieu, j'ai encouragé mes enfants à prier. Moi-même, je portais à la mosquée souvent et les gens croyaient que j'étais fou et m'ont poussé à faire un traitement. Il y avait un certain Maulvi Sultan Ahmad Saheb qui était un très grand médecin. उन्होंने जब ये ख्वाब सुनी C'était un médecin traditionnel et je lui ai rapporté ce rêve. Et il est lui-même parti pour Qadian immédiatement. मोहम्मद की बेहद On मशहूरी parlait à l'époque de l'avènement du Mahdi. की रवानगी पर मियां लाल दिन ने उनको फरमाया कि हजरत Quand साहब से Maulvi मेरे Saheb लिए partait pour दुआ करो Qadian, तमाम। l'Aldin lui a dit, जो dites au मौलवी Messie साहब premier मस्कून salam de बैत prier करके pour moi. वापस आए, यानी Lorsque सुल्तान Maulvi मोहम्मद Saheb est साहब, retourné après तो मियां avoir लाल दिन prêté ने allégeance उनसे au maître du दरियाफ्त Messie फरमाया premier salam, कि Mir मेरे लिए al-Din दुआ lui a आपने हजरत demandé साहब से मंगवाई थी। s'il avait dit au Messie मौलवी premier साहब ने salam de फरमाया कि prier भाई pour मैं lui. भूल गया हूँ। Maulvi Sultan मियां लाल Hamid दिन a साहब ने dit que फरमाया j'ai oublié cela. कि अच्छा Mir al-Din आप a dit que कादियान से vous, हो vous आए êtes हैं, parti pour लेकिन मैं Qadian, नहीं vous गया। êtes retourné de là-bas. आप Mais moi, मुझसे je ne suis pas कादियान parti का pour हाल भी आप Qadian. संभाल लें। Je vais जो vous मैं गया तो décrire नहीं, Qadian, लेकिन जो même मैंने que je ne suis ख्वाब pas में नज़ारे parti देखे là-bas. हैं, मैं सारा हाल J'ai vu बयान कर Qadian सकता en हूँ। rêve et je चुनांचे peux vous décrire उन्होंने Qadian कादियान का tel नक्शा quel. खूब ख्वाब में Ainsi, देखा Mir था, al-Din a खींच दिया। décrit Qadian tout comme il मौलवी avait साहब vu dans son मुतहय्यर हो rêve. गए। मौलवी Et साहब le की Maulvi ज़ुबानी गुफ्तगू Sultan सुनकर Ahmad Saheb a lui aussi जो décrit उन्होंने वहाँ ce पे qu'il a कादियान vu के là-bas. वाक़यात बयान किए, ये बयान करने वाले कहते हैं हम तीन आदमी यानी मुंशी करम Il a इलाही, dit que nous étions trois गर्दावर, personnes. Il y avait Munshi गर्दावर Karam महकमा Ilahi, माल का एक qui était पटवारी, un Gardawar. गर्दावरी महकमे Un Gardawar, c'est का celui अंडे qui का travaillait dans le कारखाना département होता है des जो finances. खेतों में Et फसलों की cette personne était responsable कमाइश de वगैरह और peser les récoltes dans les villages. निज़ाम लगता है उसके लिए मुकर्रर किया जाता है। बहरहाल महकमा माल के En tout मुलाजिम cas, को cette personne travaillait गाँव में pour मुतय्यन होता है उसको गर्दावर le département de finances et il était dans ces villages et il portait le titre de तो Gardawar. कहते हैं मुंशी करम इलाही साहब Le गर्दावर rapporteur déclare que nous étions trois Mir personnes. Ramzan Il y avait Miana Munshi Karam और Ilahi मैंने बैत के et खत Mian तहरीर Karam कर दिए। Din. Nous avions écrit au Messie premier salam pour lui prêter allégeance. Je suis en train d'expliquer cela en détail car ceux qui traduisent ces sermons disent que nous ne comprenons pas certains points. En tout cas, le rapporteur déclare qu'après quelques mois, Mian al-Din et Mian Mohammad Yar यानी मुराद et Murad Bahban. बागबान थे। Maulvi Sultan rapporte que nous quatre, nous sommes partis pour Qadian. हम पैदल चलकर रात Nous को sommes मियां partis चंदू à स्टेशन pied पर पहुंचे। et la nuit, nous nous sommes arrêtés à une gare. Nous nous sommes levés la nuit pour les prières. Mian al-Din a rapporté son rêve. Il a dit que dans mon rêve, le Messie premier salam m'a demandé pourquoi avez-vous apporté un âne. Mian al-Din a vu ce rêve et le Messie premier salam lui a demandé pourquoi avez-vous apporté un âne. कि भाई ये मियां लाल दीन साहब ने इस बात पे इसरार किया Et Mian al-Din a dit à ses compagnons, qui est celui qui est un hypocrite parmi nous? Le Messie premier salam a dit que vous avez apporté un âne. Cela veut dire que parmi nous, il y a quelqu'un qui est un hypocrite. फर्दन फर्दन उन्होंने हर एक से पूछा Et इन चारों से ainsi, il a posé cette question à chacun de ses compagnons. नामी मुराद नामी जो Et था Murad बागबान, Bahban
a répondu. Il a dit que je suis venu pour toi afin que tu ne restes pas à Qadian. Moi, je ne vais pas prêter allégeance. Et il en fut ainsi. Nous sommes partis en voiture, nous nous sommes arrêtés à Batala et nous sommes partis pour Qadian. Nous sommes entrés dans la mosquée vers midi. C'était l'heure du repas. Nous avons placé là-bas nos vêtements et nos affaires. Peut-être que c'était au-dessus de la mosquée Moubarak. Une personne nous a invités pour prendre le repas. Nous sommes partis, nous tous, nous étions 10 à 12 personnes. Et quelqu'un m'a demandé que vous êtes de quelle région? Miallah al-Din a dit que je suis de Multan. Il a demandé pourquoi êtes-vous venu ici? Miallah al-Din a rapporté son rêve. Et son interlocuteur a dit que est-ce que tu vas reconnaître le Messie promis? Miallah al-Din a dit certainement, Inch'Allah, je vais le reconnaître. Et il y a eu plusieurs personnes qui sont entrées. Et on était en train d'éprouver Miallah al-Din pour lui demander si c'était lui le Messie promis. Miallah al-Din répondait tout simplement que ce n'était pas le Messie promis. On lui a posé cette question concernant plusieurs personnes qui pénétraient dans la chambre. Il a dit que non, ce n'est pas le Messie promis. Mais quand le Messie promis, alayhi salam, lui-même est entré dans la mosquée, quand le Messie promis, alayhi salam, a regardé à l'intérieur de la mosquée, celui-ci a dit que c'est lui le Messie promis. Et j'ai vu la même lumière que j'ai vue dans mon rêve. Et son interlocuteur a accepté ce qu'il disait. Il y a ensuite le récit de Hadrat Maulvi Mohammad Ismail Saheb et celui de Babu Mira Bakhsh Saheb. Ces deux personnes étaient des compagnons du Messie promis. Hadrat Maulvi Mohammad Ismail a dit à propos de Babu Mira Bakhsh que celui-ci était parmi les 313 compagnons du Messie promis salam et il est tombé malade. Il s'est présenté au Messie promis salam pour son traitement, pour se faire traiter et il est resté là-bas pour un mois. C'était un incident avant qu'il n'accepte le Messie promis salam. Pendant 3 nuits, il a vu des rêves et dans son dernier rêve, il a vu une personne effrayante avec une épée dans sa main qui disait que tu dois accepter le Messie promis salam. Il a prêté allégeance sur les mains du Messie promis salam. Il s'est fait soigner et il est retourné chez lui. Et il était toujours en contact avec le Messie promis salam par courrier. Hadrat Mir Soneh Khan rapporte que j'avais une buffle à la maison. Et cette buffle a donné des petits. Et selon la tradition de notre village, on utilise le blé du premier jour pour préparer du riz au lait. Et ainsi, on offrait ce riz au lait dans le mausolée d'un saint quelconque. C'est là la tradition de ceux qui adorent les saints. Il a déclaré que ma femme a préparé ce riz au lait et nous avons invité mon père et mon oncle. Ces derniers ont dit que nous n'allons pas manger chez vous parce que vous êtes des kafirs. Mir Soneh Khan avait accepté le Messie promis salam et son père et son oncle a dit que nous n'allons pas manger chez vous. Nous les avons invités pour prendre ce repas et ils ont dit que vous êtes des mécréants, nous n'allons pas manger chez vous. Et ce même jour, un médecin est passé chez nous. Il était venu de l'extérieur. Il était l'ami de mon oncle. Il est venu rencontrer mon oncle et je lui ai présenté ce riz au lait. Je lui ai présenté cela. Il a récité une prière et l'a mangé. En tout cas, ce médecin m'a posé quelques questions. Il m'a dit que tu as prêté allégeance au Messie promis et qu'est-ce qu'il t'a enseigné? J'ai dit qu'il nous a demandé de prier 5 fois par jour et de réciter le Daroud, d'envoyer des salutations sur le saint prophète, de l'accepter comme le véritable Mahdi.
कि दुनिया दरियाफ्त le करना médecin था ou le hakim a कि dit किस que दुरूद शरीफ पढ़ने से या किस आयत कुरानी je पढ़ने voulais te से demander quelle est la ज़ियारत हज़रत prière à नबी réciter, करीम quel est le सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की verset हो जाए à réciter afin que l'on और किस puisse तरीके दुरूद शरीफ visiter पर ou voir en आपका अमल rêve है। le saint prophète Mohammed paix soit मैंने sur उसी lui. रोज़ हज़रत साहब की खिदमत Et में खत quel est लिखा le daroud que जो vous हकीम साहब récitez? ने सवाल पूछे थे वो लिख दिए। Le कहते हैं मैं rapporteur a écrit au चिश्तियाना Messie फिरके का premier खातिन था salam pour lui जो envoyer ज़िक्र ces पास questions. नास यानी अल्लाह Il a dit que nous और appartenions ज़िक्र ला à इलाहा un groupe जो चिश्तिया et ख़ानदान nous में étions de ज़िक्र ceux qui récitaient des सुल्तानुल अस्कार dhikrs समझते हैं ou जिसे des वो किया करते थे। prières ou des incantations. खैर जिस कदर वाकफियत थी मैं ये पढ़ता था En tout मैंने cas, और je उसके अलावा connaissais भी ces जितने quelques वजीफे मुझे पता incantations. थे Et वो भी j'ai लिख दिए इन écrit toutes लिखों के ces अलावा incantations, toutes ces prières. कुल वजीफे लिखकर हज़रत मसीह अलैहि सलाम को भेज दिए। J'ai envoyé cela हज़रत au साहब ने Messie इसका premier alayhi जवाब salam. इस तरह दिया Le Messie कि premier मेरा alayhi ज़माना salam m'a répondu इब्तिदाई et मोहम्मद il a dit que रसूलुल्लाह moi, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है je suis de यानी l'époque du saint जो prophète हज़रत Mohammed सल्लल्लाहु अलैहि Mustafa वसल्लम का sallallahu ज़माना था alayhi wa वो मेरा sallam. ज़माना है। C'est-à-dire mon जो époque ज़िक्र à तुमने moi, c'est लिखे l'époque हैं du saint prophète Mohammed ये सब soit करने lui. Ces prières, फजूल ces है incantations वरना que tu इस as ज़माने में écrites, ce sont des ये तस्लीम prières नहीं qui करेंगे। sont interdites, qui ne servent à rien. Ces prières मेरा n'auront जो aucun जिक्र effet. है वो वही हैं जो हज़रत Le सल्लल्लाहु Messie अलैहि वसल्लम premier के alayhi salam थे a यानी dit que mon dhikr à moi, c'est सूरह celui que फातिहा पढ़ो récitait le अलहम्द saint शरीफ prophète Mohammed दुरूद soit शरीफ lui, पढ़ो c'est-à-dire इस्तिग़फ़ार बहुत réciter ज़्यादा la करो sourate al-Fatiha, ला हौल faire पढ़ो l'istighfar, réciter le ये daroud, फैज़ रसां réciter होंगे la इनसे prière, la फ़ायदा होगा। hawla. Voilà les prières qui seront और avantageuses. फरमाया कि मेरा Et le कुल Messie दुरूद premier शरीफ alayhi पर salam जितने a दुरूद शरीफ हैं déclaré que जो हदीस शरीफ moi, में है je répète ces prières, ces उन पर मेरा darouds qui ont अमल है été évoqués dans उन les सबको hadiths. मानता हूँ। ठीक जिस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ो लेकिन शर्त ये है Le Messie हज़रत premier मसीह alayhi ने salam लिखा a dit tu peux réciter कि le शर्त ये है कि daroud जिस वक्त ou दुरूद envoyer शरीफ des पढ़ो salutations sur le saint अगर तुम prophète. समझते Mais हो कि lorsque tu vas le faire, si tu penses pouvoir voir le saint prophète Mohammed soit lui en rêve, eh bien, tu dois tout d'abord éprouver le plus grand amour pour le saint prophète Mohammed soit lui. हर दूसरी मोहब्बत को छोड़ दो C'est-à-dire, tu dois और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि donner वसल्लम की prééminence मोहब्बत à को सबसे l'amour ज़्यादा du दिल में saint कायम करो। prophète Mohammed soit lui sur tout autre amour. कहते हैं मैंने दरूद हज़ारा पढ़ना शुरू कर दिया उस वक्त Il a dit que j'ai commencé भी असर था à réciter cette दरूद हज़ारा prière, पढ़ना शुरू कर la दिया Daroud ये भी Hazara. हज़ारा दरूद C'était शरीफ une उनके pratique des non-Ahmadis, जो c'est-à-dire il répétait तहज्जुद un के millier de fois le 1000 Daroud. मरतबा तो दरूद शरीफ C'était पढ़ते हैं à l'heure de अल्लाहुम्मा la सल्लि prière अला मुहम्मदिन Tahajjud. व अला आलि मुहम्मदिन Il के répétait बाद la के prière कुछ अपने Allahumma अल्फाज salli हैं ala उनके Muhammadin बहरहाल un इसको millier दरूद de हज़ारा fois et कहते ensuite हैं il répétait d'autres prières क्योंकि et नए il नए s'appelait अहमदी थे cela la Daroud ये दरूद Hazara शरीफ मैंने कहते हैं parce पढ़ना qu'ils शुरू étaient कर des दिया nouveaux Ahmadis. दरूद हज़ारे का मतलब है कि 1000 दफ़ा दरूद शरीफ तहज्जुद की नमाज के बाद Daroud Hazara signifie qu'il और récitait तब le फिर Daroud मशहूर un है कि millier de इसको पढ़ा fois. जाए तो हज़रत C'était सल्लल्लाहु अलैहि une वसल्लम का pratique दीदार हो जाता de है l'époque. Il disait que si बहरहाल on récitait कहते हैं cette मैंने prière पढ़ना un शुरू millier de किया fois, on pouvait voir le saint थोड़े prophète, ही दिन qu'il soit गुजरे sur lui en rêve. En tout cas, j'ai répété ख्वाब cette और prière आलम शहूद में et après मिर्ज़ा quelques साहब jours, तशरीफ लाए j'ai vu और en मुझको rêve हाथ le पकड़कर Messie अपने premier साथ ले alayhi गए salam. Il और m'a नबी attrapé par la main हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि et वसल्लम के il दरबार में m'a हाजिर कर fait दिया partir visiter le saint वहाँ prophète लोग Mohammed कतारें बांधे lui खड़े थे dans ce rêve. और सरवर Les कायनात gens तख्ते étaient मुबारक पर बैठे assis थे et le मगर saint हमको पिछली prophète सदर Mohammed में lui était इसी assis लाइन में sur son जगह मिली trône. Mais nous, जनाब nous मिर्ज़ा étions साहब ने dans le dernier rang. अब्बा आवाज़ Mirza बुलंद Saheb, le अर्ज़ Messie किया promis, a कि ऐ सरवर dit au कायनात saint prophète मोहम्मद Mohammed रसूलुल्लाह lui, सल्लल्लाहु au अलैहि chef वसल्लम de toute la création, हमने सोने Mohammed खान की sallallahu alayhi wa बहुत sallam, अच्छा इंतजाम कर दिया nous और avons हज़रत tout मोहम्मद organisé pour रसूलुल्लाह sonner सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Khan. ने फरमाया Et le saint और prophète जो कुछ Mohammed सोने खान lui की a बाबत इंतजाम répondu किया है que tout ce हमने que tu as मंजूर fait किया pour है sonner Khan, eh bien कचहरी nous में l'avons हाजिर रहे accepté. यानी यहाँ बैठा रहे दिखाब Qu'il इंतजाम reste कर रहे ici, qu'il soit और toujours चंद assis बुजुर्गों की मैंने ici. कहते हैं वहाँ ज़ियारत की Il मिर्ज़ा a साहब dit इजाज़त que लेकर j'ai vu aussi d'autres मुझे वापस ले personnes. आए Mirza Saheb m'a उस मजलिस से fait sortir de là-bas. और मेरे मकान पर छोड़ आए Il était en train de décrire ce बुजुर्ग rêve et le सालिकीन Messie वली premier अल्लाह गुज़र salam चुके m'a हैं laissé à la maison. हजरत Et j'ai vu मीरान जी aussi en सैयद rêve वन शरीफ वालों des ने saints du मुझको passé. ख्वाब में ख्वाब J'ai vu रूहानी donc में ce saint du बैत कर passé. दिया फरमाया मिर्ज़ा साहब Et का il हमारा m'a prêté एक ही allégeance रूप है et वो il a dit मेहदी que j'ai और la हम même भी forme que मेहदी Mirza Saheb. Lui एक aussi, बुजुर्ग il était un सुल्तान Mahdi et moi aussi, je रियासत suis un Mahdi. कपूरथला J'ai ख्वाब vu में un उनकी मुलाकात certain हुई sultan वो बुजुर्ग कामिल थे en rêve. उन्होंने फरमाया C'était वो une मेहदी personne है parfaite qui m'a और dit ईसा है que il est हमारा le उनका Mahdi एक et ही il est रूप है Isa. Et il a dit qu'il a ये la अपनी même ख्वाबों में croyance जिक्र que कर रहे हैं moi. फिर कहते हैं कि जब करमदीन के साथ मिर्ज़ा साहब का मुकदमा था Lorsqu'il y a eu le तो मेरे procès de नज़दीक Karamdin et यहाँ du पर Messie premier alayhi salam,
यानी उनके इलाके में उस जगह जहाँ ये रहते थे गांव में कस्बे में अहमदी कोई नहीं था J'étais तमाम quelque लोग part कहते dans mon थे village et il कि n'y avait मिर्ज़ा pas साहब इस d'Ahmadi मुकदमे में là-bas. Tout le monde कैद हो disait que जाएंगे
Suite à ce procès, Mirza Sahib sera emprisonné. गम में आकर मियां हबीबुर Et रहमान moi, j'étais हाजीपुर très वाले के पास soucieux. पहुंचा। Et je suis parti voir Mia हबीबुर Habibur रहमान साहब ने Rahman. फरमाया कि फिक्र मत करो, Habibur Rahman m'a दुरूद dit, शरीफ tu ne dois pas te पढ़कर दुआ soucier. करो। Récite मैंने le कसरत से Daroud दुरूद et शरीफ implore Dieu. और अलहम्द Et शरीफ j'ai पढ़ा récité le और Daroud दुआ करता et रहा। j'ai récité aussi la prière चंद रोज में Alhamdulillah. ख्वाब में Et एक j'ai शख्स prié. Et après quelques लड़के jours, की dans लाश ce लेकर rêve, j'ai वो vu लाश quelqu'un सात qui रुमाल avait में लिपटी हुई apporté थी, le वो लेके cadavre आया d'un और enfant मेरे पास qui रख était दिया। enveloppé dans मैंने cet उसको कहा drap. ये Et क्या il है? m'a donné ce उसने कहा cadavre. देख Je lui ai dit, c'est quoi मैंने cela? इसके रुमाल Il m'a उतारने dit, शुरू किए। regarde cela. Et जब j'ai छेवां commencé रुमाल à उतारा enlever यानी कपड़ा les उस लाश draps. पर से Lorsque उतारा j'ai enlevé तो मैंने le कहा ये 6e बंदर की drap, शक्ल है, j'ai dit que c'est जो quelqu'un मिर्जा qui का a le visage मुद्दई d'un है, यानी singe. जो उसने Celui qui मिर्जा a साहब के intenté खिलाफ ce procès contre le दावा Messie किया premier हुआ है। l'Islam, eh bien, मैं il a वहाँ le यानी visage कोठे पर d'un बैठा था singe. ख्वाब में ही, उसको J'étais नीचे assis गिरा quelque दिया, part dans ce rêve उस मुर्दा लाश को et नीचे j'ai गिरा jeté दिया। ce cadavre. फिर कहते हैं मैंने ये ख्वाब लिख के भेजा Et il a dit que मिर्जा j'ai साहब को, rapporté ce rêve हुजूर ने au फरमाया Messie premier कि l'Islam. इसी तरह Le इसका Messie पर्दा premier फाश l'Islam होगा। a déclaré que चुनांचे c'est ainsi qu'on पर्दा फाश va नहीं हुआ। dévoiler ses faiblesses. Et il en डॉक्टर fut अब्दुल गनी ainsi. साहब कड़क Le docteur Abdul अंजाम आतम Ghani पढ़ लेने के बाद Karak का जिक्र करते हुए फरमाते हैं a lu l'ouvrage कि Anjam मैंने Yatam et अब par la किताबों का suite il a मुताला शुरू écrit कर que दिया और j'ai नमाज commencé à पढ़नी शुरू कर étudier दी, les ouvrages du Messie जिसकी premier मुझे इससे l'Islam, कबल j'ai आदत न commencé à थी। accomplir la prière, मैंने इस alors असनाम में qu'auparavant je n'avais pas एक cette रोया habitude. देखी Au cours de cette période, j'ai vu un rêve कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ कि et मेरे j'ai सामने vu एक que मीनार j'étais है quelque part et और il y मीनार avait के devant साथ एक moi un दरवाज़ा है minaret जो पुराने et फैशन का il y avait aussi une porte à तख्तों l'ancienne. का पुराने फैशन का दरवाज़ा है तख्तों का C'était une कार porte à दरवाज़ा है। l'ancienne, dit-il. इस दरवाजे को कार्व्ड होगा मेरे ख्याल है, इस दरवाजे को मैं खोल कर अंदर जाना चाहता हूँ, Et j'ai ouvert à la porte मगर वो et j'ai खुलता voulu नहीं। pénétrer à l'intérieur, मैंने जोर से mais la जैसे porte धक्का ne दिया s'ouvrait pas. तो ऐसा मालूम हुआ कि J'ai मैं frappé un दरवाज़ा coup खुलने के et साथ par la ही suite, j'ai अंदर su जा que पड़ा हूँ, je suis मगर गिरा à नहीं। l'intérieur. फिर मैं देखता हूँ Mais je ne suis pas कि tombé. वहाँ पर पार्क Et पार्क j'ai हैं, vu que बड़े बड़े पार्क हैं il y avait जहाँ पर रवशें de हैं, grands parcs फूलों à के पौधे लगे l'intérieur. हुए हैं, Il y उनमें से avait गुजरते des हुए plantes, des मैं ऐसा fleurs. ख्याल करता हूँ Je suis passé par ces कि plantes et je me suis dit que गाड़ी लाहौर जाने के le लिए train तैयार est है, prêt pour मगर partir मेरे pour पास Lahore, टिकट mais नहीं। moi je n'ai pas de billet. ख्वाब बयान कर रहे हैं। इस असनाब Il में est en train de एक rapporter शख्स son जो सांवले rêve. रंग का Et है ainsi, au cours और de मुझे cette वो ड्राइवर période, मालूम j'ai होता vu है, quelqu'un मुझे qui est कहता venu. है Et je कि me suis कुछ dit हरज que c'est नहीं, le अगर conducteur तुम्हारे du पास train. टिकट नहीं Et il m'a dit तुम que ट्रेन même की si tu n'as सलाखों pas को de पकड़ billet, लो cela ne fait और rien. लटक जाओ, मगर Cramponne-toi देखना au train, सो न जाना। mais tu ne dois pas चुनांचे मैंने उन t'endormir. सलाखों को पकड़ लिया और Ainsi, मुझे ऐसा je me मालूम suis होता है cramponné au train कि नींद सी आ et रही par la है। suite, j'ai उस वक्त ressenti मैंने comme सलाखों को भी si j'allais पकड़ा हुआ है m'endormir. और मुट्ठियों से Et je आंखों me को suis भी मलता cramponné au जाता train हूँ ताकि सो davantage न जाऊं। et je me frottais इस les yeux असनाब afin में que je मेरी m'endorme आंख pas. खुल गई, कहते हैं। Et c'est là que le ख्वाब rêve में s'est देखा कि arrêté. सारा नज़ारा मैंने ये रोया मोहम्मद अमीन साहब से बयान की। उन्होंने कहा Et j'ai rapporté ce कि अब rêve आप à सच्चाई Mohammed को गई Amin. में बैत कर लें। वो Il m'a आदमी थे। dit que maintenant tu as compris la vérité, tu dois prêter allégeance aux mains du Messie premier उन्होंने l'Islam. कहा J'ai dit que je कि vais जिंदगी का partir कोई pour भरोसा नहीं, Qadian pour le ये faire. कार्ड Il a जो dit उन्होंने que अपनी जेब on ne से sait निकाल pas के मुझे quand दिया, tu peux mourir. जवाबी कार्ड था, Et उन्होंने il कहा m'a कि fait इसे लिख दो। sortir चुनांचे मैंने une बैत का lettre खत लिख दिया dans son papier. और मोहम्मद अमीन साहब Et उसे j'ai पोस्ट envoyé au करने के Messie लिए premier l'Islam गए। ये 1907 का la वाक़या है। Bayra. इसके Et 2 या Mohammed 3 दिन बाद Amin मुझे a जवाब envoyé मिला cela. कि Ce बैत fut en की 1907 मंजूर et après फरमा ली quelques है। jours, j'ai और reçu लिखा la हुआ था réponse कि du अल्लाह Messie ताला premier l'Islam. Il a इस्तिकामत accepté बख्शे। mon allégeance et il a dit qu'Allah और vous साथ ये accorde लिखा हुआ था कि patience et नमाज persévérance. बिल Il a dit इंतजाम que पढ़ा vous करो devez और accomplir दूसरी la भी पढ़ा prière करो। régulièrement et vous devez réciter le Daroud. मुकर्रम मियां शराफत अहमद साहब अपने वालिद Mokram हज़रत Mia मौलवी Sharafat जलालुद्दीन साहब Ahmed मरहूम Saheb rapporte रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे un में incident qui concerne son फरमाते père, हैं Maulvi कि Jalaluddin. वालिद साहब से Elle a dit que वालिद साहब अहमदी से avant que पहले mon भी père n'accepte l'Ahmadiyya, इल्हामात का सिलसिला il recevait des उनका révélations. था, जारी था। Et après कबूल avoir अहमदी के accepté बाद l'Ahmadiyya, सिलसिला बहुत il तरक्की a करता है। reçu ou il a vu ये d'autres अहमियत की révélations, बदौलत ou encore आपको plus. रवायत Après बानी ताला avoir भी हुई। embrassé l'Ahmadiyya, हज़रत il a रसूल vu करीम सल्लल्लाहु Dieu अलैहि même वसल्लम en की ज़ियारत rêve. भी काफ़ी दफ़ा हुई। हज़रत उमर Il a और vu le दूसरे saint बुजुर्गों की prophète ज़ियारत Mohammed पेश soit lui en वक्तन rêve. फ़ौक़न होती रहती थी। Il a vu aussi Hadrat Umar et d'autres ये saints du लिखते passé हैं de temps en temps en rêve. Le अपने वालिद rapporteur साहब के बारे déclare में que कि एक दिन मस्जिद मोहल्ला दारुल un रहमत jour, में किसी mon बात père
frère était dans la mosquée de Darul Rahma et il a raconté son rêve à quelques personnes.
un de ses amis était कि Master हज़रत Allah मसीह मौद d'État. पे एक सहाबी था Et là-bas, उसके on lui a रोज़ाना dit qu'il y a un रसूल compagnon करीम du सल्लल्लाहु Messie अलैहि premier वसल्लम l'Islam की हुजूरी qui होती voit quotidiennement le saint और सुबह prophète को Mohammed कश्फ soit lui en हज़रत के rêve. हुजूर पेश करते Le matin, il se यानी présentait au रोज़ाना Messie आन premier सल्लम को l'Islam देखते pour lui और हज़रत मसीह présenter इस्लाम को le rêve qu'il avait कश्फ या vu. रोया जो Il थे वो informait le पेश Messie करते premier l'Islam और concernant ce हुजूर उस rêve पर ou अपनी cette कलम से vision qu'il avait vue. दुरुस्त है या Et le ठीक है Messie लिख premier देते थे l'Islam écrivait वालिद साहब avec बयान sa करते plume हैं si कि c'était मेरे दिल vrai में ou शैतान pas. ने वसवसा डाला Mon père a कि dit ये que गलत बात है Satan ये m'a कैसे ना हो सकता है कि chuchoté रोज quelques रोज insinuations. Je me हजूरी suis हो dit, रही है comment रोज cela ही peut-il se faire qu'il puisse दीदार voir हो रहा है quotidiennement le saint तो कहते हैं prophète en करीब rêve? था कि ये Il a dit वसवसा que ces ज़्यादा doutes शदीद हो allaient जाए complètement कि m'assaillir. खुदा ताला ने अपने Et फजल Dieu से मेरा m'a दामन पकड़ लिया montré quelque chose और et मुझ पर Dieu गर्क होने m'a से बचा protégé लिया de par sa grâce. और किस तरह Il m'a बचाया protégé de la destruction. कहते हैं रात को मैं भी Il a ख्वाब में dit अपने que आप को un jour, en rêve, moi हजरत aussi रसूल j'ai vu le करीम saint सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम prophète की मजलिस में Mohammed paix पाता soit sur lui. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी Et le Messie वहाँ premier पर तशरीफ l'Islam फरमा est है venu lui aussi dans cette हाज़रीन réunion. मजलिस में से किसी ने सवाल किया कि Quelqu'un a हजूर posé une question मक्के की निस्बत तो en ये आया disant, है कि il est मन dit à दखलहु propos de la काना Mecque आमिना que Man कि इसमें dakhalahu जो दाखिल kana हो गया अमन में amina. हो गया C'est-à-dire फिर ये celui qui मक्का entrera dans la Mecque sera जनाब à के लिए तो l'abri, जाए en अमन sécurité. यानी आ हजरत Et il सल्लल्लाहु a अलैहि dit वसल्लम के que लिए la Mecque n'a तो pas अमन की été जगह नहीं source बना de sécurité pour le saint हजूर prophète सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Mohammed को paix soit sur lui. मदीना Le शरीफ saint में जाकर prophète पनाह लेनी Mohammed पड़ी paix soit sur lui a इसके dû जवाब में se ये réfugier ख्वाब अपनी à बयान कर Médine. रहे हैं Le saint कहते हैं इसके prophète जवाब Mohammed में paix soit sur lui a हजरत रसूल करीम répondu सल्लल्लाहु que अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी तो personne है n'allait कि मक्के को conquérir कोई फतह नहीं कर la सकता Mecque. मैंने इसको Quand on फतह m'a भी तो कर expulsé लिया de la Mecque, क्योंकि ये मेरे eh bien, निकाले j'ai जाने की pu वजह से conquérir la मेरे Mecque. लिए हल हो गया कि मैं इसको फतह करूं और भी कुछ ख्वाब का हिस्सा है बयान करिए लेकिन कहते हैं कि Et मैं il a rapporté une autre कम partie इल्म du की वजह से rêve. पूरी तरह पे उनको Mais बयान il a याद dit नहीं रख que सका भूल गया हूं je ne me souviens pas फिर कहते de हैं cette autre partie de ce उसके बाद वालिद rêve, साहब ने mais कहा il a dit que कि मेरी इसके बाद मेरी आंख mon खुल गई इस père ख्वाब के a बाद déclaré que j'ai तहज्जुद का ouvert वक्त mes था yeux. तहज्जुद अदा की C'était à l'heure de la prière और du मस्जिद में Tahajjud. चला गया J'ai सुबह accompli को la वही prière du दोस्त Tahajjud, खुद je suis तशरीफ parti à la लाया mosquée et और le उन्होंने matin रात j'ai की vu cette सरगुज़श्त même काफी पे personne. लिखी हुई Lui हजूर के aussi, सामने il रखी a rapporté son हजूर ने rêve. फिर इसके Il avait पर अपनी placé कलम cela से en तस्दीक écrit फरमा दी devant le Messie premier l'Islam मैंने et le Messie वो premier पढ़ा l'Islam a तो accepté वही cela. ख्वाब था जो कि Et मैं j'ai lu अर्ज कर cela चुका हूं et यानी c'était le même rêve que वही moi j'avais सवाल और vu. वही जवाब है जो मैंने C'était अर्ज le किया même यानी उनको rêve, भी c'était les mêmes जो questions ख्वाब qui आई ont थी été posées. वही उस C'est-à-dire, ces deux दोस्त ने personnes ont vu सुनाई le même rêve. इस तरह कहते हैं खुदा ताला ने उस वक्त मेरी दस्तगीरी फरमाई C'est ainsi que और Dieu मुझे हलाकत से m'a बचा लिया protégé. C'est ainsi que Dieu m'a protégé de la कि ये destruction. ख्वाबें जो बयान करते हैं वो सच्ची ख्वाबें हैं Et ce rêve qu'il avait vu, lui et moi, était इस तरह vrai. मौलवी फजल साहब फरमाते हैं Il y a un autre récit de Molvi Fazal Ilahi Saheb Que- qui rapporte qu'il avait accepté le Messie premier alayhi salam उनकी बैत en है 1892. कि बंदा को अमृतसर जनाब काजी Il a सैयद अमीर déclaré हुसैन que साहब मरहूम के पास आने से अहमदियत का J'étais इल्म हुआ parti voir बंदे Qazi ने Sayyid हजरत मसीह Amir मौद Hussein सदाकत के लिए et c'est माह lui qui m'a रमजान के présenté आखिरी अशरे में l'Ahmadiyya. Et एतकाफ के अय्याम dans में les 10 derniers बहुत jours दुआ du इस्तिखारा mois du की Ramadan, और j'ai दुआ beaucoup में prié ये pour दरख्वास्त थी कि मौला comprendre करीम si le Messie premier मुझे salam इत्तला était फरमा véridique ou pas. कि J'ai जिस हालत prié, में j'ai अब dit, हूँ oh ये mon दुरुस्त Seigneur, है या जो इस informe-moi वक्त हजरत मसीह si इस्लाम का दावा je है dois वो accepter दुरुस्त le Messie premier salam इस ou पर मुझे pas. दिखलाया गया कि मैं नमाज Et पढ़ रहा ainsi, हूँ en rêve, लेकिन रुख किबला j'ai की vu तरफ que नहीं j'étais en है train de prier, और सूरज mais की je ne me रोशनी tournais pas बवजह dans la सूरज direction के du बहुत कम Qibla. है जिससे Et la तफहीम lueur हुई du कि soleil était तुम्हारी très faible मौजूदा en हालत का raison नक्शा है d'un éclipse. दूसरे Et रोज ainsi, नमाज j'ai इशा के compris बाद que tel फिर est लोगों mon ने état. बहुत दुआ की Le lendemain, तो हजरत après la मसीह prière मौद à Desha, अलैहिस्सलाम j'ai ने prié ख्वाब में et j'ai फरमाया pleuré à chaudes कि larmes. असल दुआ का J'ai वक्त vu en rêve le Messie जो premier अपने के salam बाद का qui होता m'a है यानी dit que आधी रात के बाद का होता le है moment pour जिस तरह prier, बच्चे c'est के de रोने पर prier vers le milieu de वालिदा la के nuit. पिस्तान में Tout दूध आ comme जाता है lorsque इसी तरह l'enfant पिछली रात pleure, गिरिया le उजारी lait sort खुदा du के sein de हुजूर sa mère. करने से De même, खुदा lorsqu'on का va रहम करीब आ implorer जाता है Dieu à ce इसके moment de बाद la बंदे nuit, ने हजरत on मसीह va मौद attirer la अलैहिस्सलाम की grâce गुलामी de इख्तियार Dieu. कर ली Et par la suite, je me कहते हैं suis उसके बाद asservi हुजूर au की Messie पाक सोबत premier की alayhi बरकत से salam. ये फायदा हुआ Et il a कि dit एक que j'ai रोज नमाज profité de la तहज्जुद के compagnie बाद du Messie premier alayhi खाकसार salam. सजदे में दुआएं Et कर une रहा nuit था après la prière du कि वजूद Tahajjud, की alors हालत que हो j'étais en गई जो prosternation, कश्फी रंग था je me suis एक passé par पाकीज़ा un शक्ल état फरिश्ता de मेरे पास vision. आया Un ange est जिसके venu vers हाथ moi. में एक Il खूबसूरत avait सफेद dans une
main पूरा पानी का भरा हुआ un था pot dans और lequel एक il y हाथ में avait एक de l'eau खूबसूरत छुरी थी। et dans l'autre main, il मुझे कहने avait लगा un très beau कि तुम्हारी couteau. अंदरूनी सफाई के लिए Il मैं m'a आया dit que je इस suis पर मैंने venu कहा pour बहुत te अच्छा purifier de l'intérieur. आप जिस तरह Et चाहें j'ai dit सफाई que je करें। suis d'accord चुनांचे pour उसने cela. पहले Alors, छुरी vous से pouvez मेरे me सीने को purifier चाक tel किया que vous le voulez.
Ainsi, il a coupé ma poitrine et il a utilisé cette eau pure pour me purifier. Mais moi, je n'ai ressenti aucune douleur et je n'étais point effrayé. Lorsqu'il est parti, je me suis dit, comment est-ce que je vais accomplir la prière du matin alors que mon corps a été coupé? Et j'ai commencé à bouger mes mains et mes pieds, je ne ressentais aucune douleur. Et je me suis réveillé. Et par la suite, j'ai accompli la prière. Hadrat Mianjan Mohammed Saheb rapporte que, par la grâce de Dieu et dès mon enfance, je ne me suis pas opposé au Messie premier salam. En dépit du fait que j'avais entendu des paroles contre lui. Lorsque j'avais 14 ou 15 ans, je suis parti avec mon père à Multan. Mon père a travaillé comme un clerc et moi, j'étais laboureur à l'époque. Il travaillait donc dans un cantonnement. Et on a fait la Eid à Multan. Ainsi, on a jeûné au cours du mois du Ramadan et on a accompli la prière de l'Aïd. Et après la prière d'Asr, le jour de l'Aïd, je me suis endormi. Il faisait très chaud et je me suis réveillé que le matin. À l'heure du Sehri, j'ai vu un rêve. J'ai vu que j'étais dans mon village le jour de l'Aïd. Et nous partions, nous tous, pour accomplir la prière de l'Aïd. Mais nous partions de la direction opposée. Et l'Idga était vers l'ouest et nous partions dans la direction de l'est pour accomplir la prière de l'Aïd. Et nous sommes tous partis vers l'est. Et lorsque nous sommes retournés, eh bien, en cours de route, j'ai vu une petite colline et il y avait des pierres ou une pierre sur cette colline. Je me suis assis dessus. Et cette pierre était très lourde et je n'ai pas pu enlever cette pierre. J'ai pris le nom de Dieu, j'ai récité la basmala et ensuite j'ai pu enlever cette pierre. Il y avait une petite porte qui était fermée. J'ai essayé d'ouvrir la porte et j'ai vu un vestibule. Je suis entré à l'intérieur et par la suite j'ai vu qu'il y avait des babouches qui étaient là. Et j'ai enlevé mes chaussures. Je portais des chaussures neuves. Ensuite, je suis parti à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai vu une allée qui était très belle. Et il y avait deux jeunes hommes qui récitaient le Saint-Coran. Deux beaux jeunes hommes. Lorsque je suis passé tout près d'eux, ils m'ont appelé de mon nom. Et ils ont dit que nous t'attendions. J'ai dit que moi aussi j'étais prêt pour venir. Mais je ne pouvais pas venir en raison de mon travail. Et maintenant, je me suis présenté à vous. Ensuite, je suis parti dans une autre chambre et j'ai vu qu'il y avait là-bas une personne qui portait des vêtements verts et qui était assise sur une chaise. Devant lui, il y avait quelque chose qu'il récitait et il portait des vêtements verts. Lorsque je me suis présenté à lui, il m'a appelé de mon nom et il m'a dit que nous t'attendions depuis fort longtemps. Et par amour, il m'a serré de ses bras et il m'a dit « Est-ce que tu as lu le Saint-Coran » J'ai dit qu'on m'a enseigné les 7 premières parties du Saint-Coran et j'ai lu aussi les autres parties du Saint-Coran. Et ainsi, il a ouvert le Saint-Coran et il m'a dit « Récite le Saint-Coran ». Lorsqu'il a ouvert le Saint-Coran, le premier verset que j'ai vu était « Tilka Rusul ». Et la personne a récité lui aussi le même verset « Tilka Rusul ». Tilka Rusul signifie ce sont eux les prophètes. Et ce saint personnage a dit par la suite que je vais partir. Et il a disparu. Et moi j'étais fort étonné. Je me suis dit qui était cette personne? Et par la suite, j'ai compris que quelqu'un m'a dit que ce saint personnage était Khizr alayhi salam. Et ses deux enfants, ces deux jeunes hommes étaient Hadrat Imam Hussein et Hassan. Et j'ai ouvert les yeux. Et j'étais soucieux pendant 2-3 jours en raison de ce rêve. Et personne ne m'a donné des réponses à propos de ce rêve. Et après 7 ou 8 ans,
Lorsque par la suite j'ai prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam, c'est là que mon rêve s'est accompli. Cette personne qui était présente, dont le visage ressemblait à Hadrat Khizr, c'était le Messie premier l'Islam. Alhamdulillah, je l'ai vu de mes yeux. Le Messie premier l'Islam est le prophète de notre époque. Hadrat Mistri Din Muhammad Sahib rapporte qu'un après-midi, je me suis dit qu'il y a nombre de personnes qui ont prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam et leurs noms sont dans un registre et mon nom n'est pas dans un registre. J'ai vu un rêve que le Messie premier l'Islam était assis quelque part, il avait une plume dans sa main et il avait aussi un registre dans l'autre main. Et le Messie premier l'Islam m'a demandé quel est votre travail et profession. J'ai dit que je m'appelle Mr. Din Muhammad et je suis forgeron. À l'heure de la prière de Zohar, j'en ai fait mention au Messie premier l'Islam. Et il a dit que votre nom a été écrit. Maulvi Muhammad Ali était présent lui aussi. Le premier calife aussi était présent. Maulvi Muhammad Ali a dit que mon nom n'a pas été enregistré quelque part. Et le Messie premier l'Islam n'a pas répondu à cela. Hadrat Amir Khan rapporte qu'en 1904, je vis un rêve et dans ce rêve, je vis un champ. Ce champ était entouré d'arbres qui étaient à une distance d'un enfant. Et il n'y avait qu'une seule voie pour entrer dans ce champ. Et à l'intérieur, il y avait un champ de blé verdoyant. À l'extérieur de ce champ, il y avait une vache qui essayait de manger de ce champ en passant sa tête. Cette vache passait sa tête entre les arbres pour essayer de manger de ce champ. Mais la vache ne pouvait pas le faire et ne pouvait pas traverser par la porte. Amir Saib rapporte que grâce à ce rêve, j'ai compris que tout comme cette vache ne pourra pas entrer à l'intérieur sans passer par la porte, de même pour rencontrer Dieu, je ne pourrais pas le faire sans passer par le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam est la porte. Tant que je ne passe pas par cette porte, je ne pourrai pas atteindre Dieu parce qu'il est l'imam de l'époque. Le Messie premier l'Islam est celui qui s'est asservi au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Amir Khan rapporte qu'il vit un autre rêve. Il a vu Cheikh Hamid Ali Saib qui s'occupait des invités du Messie premier l'Islam. Il a vu qu'il était en train de servir des dattes arabes qui étaient sèches. Et lorsqu'il servait ces dattes, elles devenaient très larges et elles étaient comme des dattes emplies de jus. Et il a dit que c'était des dattes sèches de l'Arabie, mais que je suis en train de servir et qui sont maintenant succulents. C'est-à-dire que maintenant, Dieu va faire revivre l'islam par l'entremise du Messie premier l'Islam. Hadrat Mir Khan rapporte un autre rêve. Il dit que le 19 janvier 1911, j'ai vu en rêve un garçon sikh qui a été possédé par un djinn et on essayait de l'exorciser. Et on plaçait tout près de ce garçon du feu pour essayer de faire sortir le djinn. Mais il ne sortait pas. Et dans ce rêve, on m'a fait comprendre la solution. On m'a dit de prendre du papier blanc et de dessiner la forme d'un djinn et de réciter la prière Qul a'udhu bi rabbil nas et de rayer l'image du djinn en faisant des traits. Et c'est pour cette raison que j'ai récité Qul a'udhu bi rabbil nas et le djinn va disparaître. Et ainsi, j'ai suivi cette prescription et le djinn a été brisé en 1000 morceaux et l'enfant était en bonne santé. Son nom était Ataullah. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai répété un vers, un poème composé par le Messie premier l'Islam. C'était donc quelques récits que je voulais présenter. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons du Messie premier l'Islam et qu'Allah fasse que leurs descendants soient toujours fermes dans leur foi.
Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y aura la prière funéraire de Mukarram Abdul Majid Dogar Saheb qui est décédé le 23 décembre dernier. Il avait vécu à Rabwa pour une longue période. Il a passé sa vie là-bas. En tout cas, il était en Suède depuis quelques années. Il est décédé le 23 décembre dernier à l'âge de 82 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Master Chiragh Saheb de la région de Khare. Il était le petit-fils de Amir Bakhsh. Son grand-père et son père étaient tous deux des compagnons du Messie premier alayhi salam. Master Chiragh Mohammad Saheb était l'enseignant du 3e calife selon ma mémoire. En tout cas, selon mon souvenir, son père, le père du défunt, Master Chiragh Mohammad Saheb, était l'enseignant du 3e calife. Il était aussi l'enseignant de mon père à moi. Mon père et le 3e calife avaient presque le même âge et tous deux avaient appris de Master Chiragh Mohammad Saheb. Et Master Chiragh Mohammad Saheb était aussi l'enseignant du 4e calife. En tout cas, ils habitaient la région de Qadian. Et Abdul Majid Dogar était le fils de Master Chiragh Mohammad Saheb. Dogar Saheb était un homme de plusieurs qualités. Il était très fidèle envers le califat. Il était dévoué envers le califat. Lorsqu'on évoquait le califat, il était toujours en armes. Il avait un très grand amour pour les missionnaires et pour les Waqifin et Zindagi. Moi aussi, je l'ai constaté de mes yeux. J'étais proche de lui. Il avait un très grand amour, une grande affection pour les Waqfin Zindagi. C'était une personne très simple. C'était une personne qui participait dans les sacrifices financiers, respectait les heures de prière. Une personne très simple. Une personne fidèle et sincère qui aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il profitait de chaque occasion. Voilà un signe d'une personne qui marche sur les voies de la taqwa. À propos du tablir, je dois dire aussi que le défunt a écrit au roi de la Suède, au président Obama et au pape. Et il avait offert plusieurs ouvrages du livre La philosophie des enseignements de l'islam. Il était à l'hôpital et il a offert des copies de cet ouvrage aux médecins. Lorsqu'il offrait cela aux autres, il demandait à ces gens de promettre qu'ils allaient lire ces ouvrages. En 2005, j'ai poussé les gens à participer dans le fonds d'Al-Wasiya et le défunt n'avait pas participé dans ce plan. Et j'ai demandé à lui et aux membres de sa famille, à ses frères et à leurs descendants, à toute la famille, de participer dans le plan d'Al-Wasiya. Je ne me souviens pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils m'ont fait un rappel et j'avais dit que je ne vais pas laisser les Dogar et je vais les pousser tous à participer dans ce plan. En tout cas, ils sont tous moussis et ils disaient que c'est une grande faveur que vous avez accordée à moi et à ma famille. Agha Yahya Saheb, le missionnaire de la Suède, déclare que c'est une personne qui possédait de grandes qualités. Grâce à sa parole et ses actions, l'on comprend qu'il était le fils d'un sahabi, d'un compagnon du Messie premier l'Islam. Il avait un très grand amour pour le califat. Et lorsque j'ai lancé cette campagne de brochures, il avait tout le temps des brochures avec lui, afin qu'il puisse distribuer cela. Et il venait à la mission, à la bibliothèque, il s'asseyait et lisait les ouvrages. Le missionnaire voulait l'offrir du thé, mais il disait que moi je suis un retraité et je ne veux pas perdre votre temps à vous, le missionnaire. Votre temps est très précieux.
qu'Allah fasse que ses descendants soient toujours fidèles envers leur bayra et leur serment d'allégeance, et qu'Allah exalte le statut du défunt, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Il y aura aussi la prière funéraire de Mokaram Malik Shafiq Ahmed Saheb, architecte. Il est décédé le 6 janvier dernier à New Jersey. Il était en bonne santé par la grâce de Dieu. Il était parti pour un mariage et il avait dit à son fils qu'ils allaient prier. Il est sorti après ses ablutions lorsqu'il a eu une crise cardiaque. Son fils était à l'intérieur, dans les toilettes, mais en tout cas à l'extérieur. Il a dit à quelqu'un qu'il était malade. Il est tombé par terre. En tout cas, il y avait là-bas un médecin qui était aussi un cardiologue. Et il a compris qu'il a eu une crise cardiaque. L'ambulance l'a transporté à l'hôpital, mais il est décédé en cours de route. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était de la région de Sialkot. Son grand-père, Malik Mir Mohammed Saheb, avait embrassé l'Ahmadiyya en 1924. Sa famille a toujours été fidèle envers l'Ahmadiyya. Le défunt avait étudié l'ingénierie et après ses études, il a travaillé pour le ministère de la Défense. Il a travaillé aussi en Libye et ailleurs. Et après sa retraite, il s'est établi aux États-Unis. Et au cours de cette période, il a toujours servi la Jamaat. Le quatrième calife avait mis en place le département de la construction et il a pu servir au sein de ce département. Il a pu faire élargir plusieurs bâtiments. Il a pu faire élargir la mosquée Mubarak et il a aussi travaillé sur d'autres projets aussi. Le quatrième calife avait apporté des changements concernant le comité de la construction de Baitul Futur en 2001 et il avait appelé le défunt ici et celui-ci a travaillé sur ce projet. Il avait travaillé sur la Mission House du Brésil, de Guatemala et des Antilles. Il n'est pas un Waqf Zindagi, mais il a servi comme un Waqf. Il avait travaillé sur l'agrandissement de la mosquée de Model Town. C'est une personne très simple, le défunt. Il a servi au sein de la Jamaat. Il répondait à chaque appel qu'on lançait au sein de la Jamaat. Toute parole à l'encontre de la Jamaat et du calife le déplaisait et il n'aimait pas cela, n'endurait pas cela. Il commençait le matin en accomplissant la prière Tahajjud et en récitant le Saint-Coran. Il en tirait un très grand plaisir. Et il étudiait plusieurs ouvrages de la Jamaat avant de s'endormir. Son épouse a décrit ses qualités. Cheikh Arif Saheb, qui est un Waqf Zindagi et qui est à Rabwa et qui est le secrétaire général de l'association des ingénieurs, a déclaré que le défunt travaillait avec un grand dévouement. Moi aussi, je lui ai confié certaines tâches et certains projets. Il travaillait à l'époque, il était employé, mais lorsque je l'appelais, il venait et accomplissait ses tâches avec une grande sincérité. Le missionnaire du Brésil a dit la même chose à propos du défunt. Il a travaillé avec celui-ci. Il a dit que le défunt était une personne très sincère, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses descendants soient toujours fidèles envers la Jamaat.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله